Ang tinuod nga relasyon dili lang kay naa ka pirmi sa ilang kiliran. Usahay ang kalayo ug ang panahon mo'y mo test kung unsa mo kalig-on. Pero kung naa gihapon ang pagtinabangay, pagsabot ug pagtagad, bisan dili mo pirmi magkita, mao na ang tinuod nga relasyon. Because relationships are not built by presence alone, but by love, care, and understanding. Mao na nga ampingi gayud ang mga tao nga tinuod nga nagtagad kanimo. Diba? Life and Light with Elvera. Thank you for watching.